قومی اسمبلی میں منی بجٹ پر بحث نہ ہو سکی، دوسرے دن اجلاس بغیر کارروائی ملتوی۔ امپورٹڈ فوڈ آئٹمز، بیکری اشیاء، گاڑیاں، سائیکلیں، مشینری، موبائل فون مہنگے ہوں گے۔ منی بجٹ میں زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے 6 آئٹمز پر جی ایس ٹی چھوٹ واپس لینے کی تجویز۔ 59 امپورٹڈ فوڈ آئٹمز پر دی گئی جی ایس ٹی چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ پاور سیکٹر کے لیے امپورٹڈ مشینری پر دی گئی چھوٹ بھی ختم۔ امپورٹڈ موبائل فون پر 17% اضافی ٹیکس لگے گا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس ایڈوانس ٹیکس میں 100% اضافہ۔ 1000 سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایف ای ڈی بڑھے گی۔ گزشتہ روز اپوزیشن نے منی بجٹ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ، منی بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں فائنانس ترمیمی ایکٹ میں جہاں ایک طرف سینما اور فلم پروڈکشن کی مشینری پر ٹیکس نہیں ہے، وہیں غیر ملکی ڈرامہ درآمد کرنے اور اشتہارات میں غیر ملکی ماڈلز دینے پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی فلمی صنعت اور فنکاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر سے آذربائیجان کے سفیر کی بھی ملاقات۔ فواد چودھری نے کہا فلم، ڈرامہ اور میوزک کے شعبوں میں پاکستان اور آذربائیجان ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس نے 44,500 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں 88 پیسے کمی سے $1 کی قیمت 176 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں نیا پاکستان صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مختلف امور پر وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کھیلوں کے فروغ کے لیے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ ای وی ایم پر پنجاب بلدیاتی انتخابات نامنظور۔ نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں مخالفت کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ بلدیاتی قانون سے شک نکالنے کی ترمیم دے گی۔ میئر، نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کا مطالبہ کرے گی۔ آرڈیننس کے مطابق نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے انتخابات ایک دن، جبکہ میئر کے انتخاب کے لیے الگ تاریخ ہوگی۔ نون لیگ بیوروکریسی کے اختیارات کے حوالے سے بھی ترامیم دے گی۔ کورونا کے خلاف مؤثر ہتھیار ویکسین کا بروقت اور درست استعمال۔ 2021 کے اختتام تک 7 کروڑ لوگوں کی مکمل ویکسینیشن کا ہدف حاصل۔ سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ٹویٹ کیا، این سی او سی کی انتھک محنت کرنے والی ٹیم، وفاق اور صوبوں کی انتظامیہ اور صحت کی ٹیموں کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ ان تمام لوگوں کی بے پناہ محنت سے ایک ہدف جس کو لوگ ناممکن سمجھ رہے تھے حاصل ہوا۔ دوسری جانب کورونا کیسز میں معمولی اضافہ۔ 24 گھنٹے کے دوران 515 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 1.07% رہی۔ ملک وائرس نے مزید 6 جانیں بھی لے لیں۔ امریکہ نے نئی سفری پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے تمام ہوائی مسافروں کو امریکہ روانگی سے ایک دن پہلے لیے گئے منفی وائرل ٹیسٹ کے نتائج دکھانا ہوں گے۔ کورونا سے صحتیابی کی صورت میں دستاویزات بھی ساتھ رکھنا ہوں گی۔ کورونا وائرس کا کرکٹ پر وار۔ بگ بیش لیگ خطرے میں پڑ گئی۔ میلبورن اسٹارز کے 7 کرکٹرز اور عملے کے 8 اراکین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ سڈنی تھنڈرز کے 4 کھلاڑی بھی وائرس میں مبتلا۔ پاکستان کے حارث رؤف میلبورن اسٹارز اور محمد حسنین سڈنی تھنڈرز کا حصہ ہیں۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ۔ کراچی میں اینٹی کرپشن حکام نے ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن اور عاطف لمبا کو عدالت پیش کر دیا۔ ملزمان کو آج بھی ہتھکڑیاں لگائے بغیر عدالت لایا گیا۔ گزشتہ روز عدالت نے ملزمان کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کیا تھا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائی آلودگی اور اسموگ میں اضافہ۔ سال کے آخری روز بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی کوٹ لکھپت، ڈیفنس،
मॉडल टाउन, मॉल रोड और अनारकली में रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, बहावलपुर, रायगढ़ और रावलपिंडी में भी फिजाई आलूदगी बढ़ गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा शहर और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक नया मगरबी सिस्टम कराची में भी बारिशों का सबब बनेगा। 5 और 6 जनवरी को कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में आज भी हल्के बादल हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी। यंग डॉक्टर्स ने आज से अपने एहतजाजी कैंप में ही ओपीडी शुरू करने का ऐलान कर दिया। अस्पतालों के ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स का बायकॉट 34वें रोज में दाखिल। मरीज रुल गए। साल 9 पर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब की अमन आमा की फ़ज़ा यकीनी बनाने के लिए IG पुलिस को हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेलों में डाला जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की भी अपील। कहा शहरी कोई ऐसा नाशाइस्ता रवैया इख्तियार ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हुकूमत ने 3 साल में कितने कर्जे लिए, तफसीलात सामने आ गई। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब असम्बली में जमा। बताया गुज़श्ता 3 साल में हुकूमत ने 37 अरब 85 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए। 1 अरब डॉलर ग्रांट्स की सूरत में मिले। 29 अरब 81 करोड़ डॉलर कर्जों और सूद की मद में वापस किए। साबिक दौरे हुकूमत में 5 साल के दौरान 49 अरब 76 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए गए। 2021 में सरकारी गंदम की कीमत 400 रुपए फी मन महंगी हुई। सरकारी आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 240 रुपए इजाफा हुआ। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मिनी बजट पर बहस न हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास आगाज के कुछ ही देर बाद मुलतवी कर दिया गया। इजलास शुरू होने पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की। कोरम पूरा न होने पर इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजलास शुरू होने पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसीब हनीफ से। जी हसीब, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में शुरू हुआ। तो MNA दिलीप अब्बास की वालदा के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत की गई। उसके बाद हुकूमती रुकन जो है उज़्मा रियाज, उन्होंने नूर मुकद्दम केस पर बात करनी शुरू की, जिस पर अपोजिशन ने अपनी कोई बात करनी चाहिए और अपोजिशन के अरकान ने माइक मांगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था कि वक्फा सवालात खत्म हो जाए उसके बाद आपको माइक देते हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी गई, जिसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। आपको बताते चलें कि आज का इजलास जो है सिर्फ 12 मिनट चल सका है और इसमें 12 मिनट में कौमी असम्बली के शुरू होते ही तिलावत और नात और उसके बाद कौमी तराना भी शामिल है। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। दालें, अद्वियात, सिलाई मशीन, सोलर पैनल, घी, मोबाइल फोन और स्टेशनरी समेत दीगर अशिया महंगी होने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अरशाद अंसारी। टैक्स बढ़ाने के लिए IMF का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया। टैक्स वसूलियों के अहदाफ बढ़ाकर 6100 अरब रुपए तक किए जाएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी का हदफ 600 अरब रुपए से कम करके 356 अरब रुपए किया जाएगा। इसके अलावा तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट ज्यादा है 17% पर लाना होगा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज तरमीमी बिल का हिस्सा है।
कॉस्मेटिक्स के सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। इसके अलावा डब्बों में पैक खाने पीने की अशिया की दरामद पर पाबंदी की तजवीज तरमीमी बिल में शामिल है। मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म की जा रही है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर भी एडवांस टैक्स आयद किया जा रहा है। ज़िमनी मालियाती बिल में इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसील पब्लिक करने की तजवीज़ भी शामिल है। रियल एस्टेट के शोबे को दी गई रियायत जारी रखने की तजवीज़ है। खुसूसी सिक्योरिटी इदारों के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट खत्म की जा रही है। तरमीमी फाइनेंस बिल में कस्टम्स, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरामीम करके FBR कलेक्टर के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। बिल में तजवीज किया गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ नैब और FIA तहकीकात कर सकेंगे, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी करके इसे 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। फाइनेंस तरमीमी एक्ट में सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ड्रामे की दरामद और इश्तिहारात में गैर मुल्की मॉडल्स देने पर भारी टैक्स आयद किया गया। फाइनेंस तरमीमी एक्ट में सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुल्की ड्रामे की दरामद और इश्तिहारात में गैर मुल्की मॉडल्स देने पर भारी टैक्स आयद किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की फिल्मी सनत और फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आगे बढ़ेंगे। नेपरा की बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने के हवाले से भी इतलात सामने आई है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। गवर्नर हाउस में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे, इमरान खान अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात और इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गवर्नर हाउस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और गवर्नर हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम चौधरी ने। जी नदीम, वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं, क्या मसरूफियात हैं उनकी आज? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अब से कुछ देर पहले जब लाहौर पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उन्हें गवर्नर हाउस लाया गया है, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला सरकारी हुकाम ने उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया। इस मौका पर न सिर्फ माल रोड बल्कि दीगर अतराफ के इलाकों में भी सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम किए गए थे। सड़कों पर जीरो ट्रैफिक रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुख्तलिफ सरकारी और अहम जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे और उसके साथ साथ गवर्नर हाउस में होने वाले जो अहम इजलास हैं उनकी भी शिरकत, वहाँ पर भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूबे के जो मुख्तलिफ अमूर हैं उन पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी भी वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा भी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस में ही मुलाकात करेंगे, जबकि इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की जो मसरूफियात हैं उनमें खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी अहम जो इजलास हैं वो रखे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ अराकीन असम्बली की जो मुलाकातें हैं वो भी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शेड्यूल हैं, जबकि पंजाब भर में जो पनाहगाहें कायम करने के हवाले से जिन जहाँ पर कायम है उनकी सूरत हाल का जायजा लेने और मज़ीद इलाकों में जो पनाहगाहें कायम करनी है उसके हवाले से भी एक अहम इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हेल्थ के जो अपग्रेडेशन के मंसूबे थे वो हमने मुकम्मल कर दिए और 78 जो मंसूबे हैं वो इंशाअल्लाह पाइपलाइन के अंदर हैं और जो 91 मंसूबे हैं वो इंशाअल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
آپ اس بات سے اندازہ کریں گے کہ ہیلتھ ہماری کتنی پرائرٹی ہے۔ 2013 سے 18 تک ہیلتھ کا بجٹ 169 ارب روپے تھا، جبکہ آج الحمدللہ 399 ارب روپیہ ہے۔ 13 سے 18 تک ہیلتھ کا بجٹ 169 ارب روپے تھا، جبکہ آج الحمدللہ 399 ارب روپیہ ہے، اور ہم ادویات کی خریداری پر تقریباً 37.5 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، اور تقریباً 35,500 لوگوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکریاں دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ 1 لاکھ نوکریوں کا وعدہ ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وہ وعدہ ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے یہاں نوجوانوں کو نوکریاں بھی ملیں گی۔ تو یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا خواب تھا کہ پاکستان کے اور پنجاب کے ہر شہر کے جو ہر شہری ہو اس کو صحت کی سہولت میسر ہو، میرے خیال میں اس کی مثال دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ملتی جو آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا اور آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ پنجاب کے پاکستان کے ہر شہری کو یہاں سے صحت کی سہولتیں ہم آپ کو فراہم کریں۔ میں اس موقع پر اپنی پوری ہیلتھ کی ٹیم کو، میڈم یاسمین راشد صاحبہ، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ، اور اپنی پوری کابینہ اور اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی بھرپور محنت کے ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا، جو خواب تھا، وہ انشاءاللہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج ایک اور خواب پورا کیا، ایک اور وعدہ پورا کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کرنے تو ایک تو پرائر ایکشن کے لیے جو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو کرنے تھے وہ تو کل انہوں نے پیش کر دیے، لیکن وہ چیزیں جو اس چیز کو تسلسل دینے کے لیے چاہیے وہ جون میں بھی آپ کے اوپر یہ نزلہ اور گرنے والا ہے۔ یہ کہاں کی لاجک ہے کہ کہتے ہیں جی ہم نے صرف دوائیوں کا جو ان پٹ ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے، تو دوائیاں کیا صرف جو امیر لوگ ہیں یا صرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کھاتے ہیں؟ اور تو دوائیاں کیا صرف جو امیر لوگ ہیں یا صرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کھاتے ہیں اور عام آدمی بیمار نہیں ہوتا؟ تو جیسے جیسے حالات ہو رہے ہیں اس میں تو لوگ اور بیمار سے بیمار تر ہوتے جاتے ہیں، تو اس کو اس کیٹیگری میں ہی نہیں ڈالتے کہ جی یہ عام لوگوں کے پر جائے گا، پھر کہتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے۔